आइल आइल दिटा धान काट दवा শীত জোর হଉଛି ଧାନ କ'ଣ କାଟି ହବ ଶୀତ ସକାଳେ ଧାନ କିଏ କାଟିବ अरे भाई आ दिटा काटी दवा धान ठिया है अध घंटा लगे एति सरजी पळेया ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଦୁନିଆ କାମ ଏ 8ଟା ବାଜିବ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଗଲେ ଜବର କାମ ମୋର ଧାନ କୋଉଠି କାଟିବି अरे भाई अध घंटा लगे कामटा सार दे जीवा वा गोटे 90 टे संध्या दे जल्दी काट काटले पुଣି ଯିବାଟି ଛାଡ଼ ଜବର କାମ ଜଲ୍ଦି କାଟ ଠିଆ ହେଲେ କ'ଣ କାଟୁନୁ ଏତିକି ରହିଲା ଗଲେ ଜବର କାମ ଜଲ୍ଦି କାଟ ଶୀତ କାଇଁ କି ଶୀତ